Adolescentsko doba u svakom čoveku ostane zabeleženo ceo život u memoriji, pa je tako i meni ostalo da mi majka govorila: Miko, sine, vidi kakav si bre kuljav. To je sremački izraz za one neprijatno popunjene. Prestani se s tim kobasicama, slaninama, šunkama, jedi malo više sardine, malo više punjenih lignji. Ako jedeš sardine, jedi samo onu jadransku. Na Dugom otoku postoji mesto Sali, jedna ribarnica koja pravi najbolje male jadranske sardine. Nemoj nikako jesti indonežanske, svetlećeš u mraku i postaćeš ćaci. Sva sreća, nisam voleo da učim, pa nisam postao ni ćaci, već da mi krenemo danas sa testom automobila kojeg smo dugo čekali. Opel Grandland ili Opel Grandland, sve zavisi kako ko izgovara, da li je po vuku ili po onome kako su ga nazvali njegovi proizvođači. Konačno je stigao i na naše tržište, iako smo ga još početkom proleća testirali u Španiji, to onaj najluksuzniji model sa plug-in hibridnim motorom. Sada smo u prilici da to isto učinimo u, da kažem, manje više baznoj tehničkoj verziji ovog modela, koju sačinjava 1,2 litarski turbo benzinac, oplemenjen nekim srednjim hibridom, tačnije s električnim motorom od 28 konjskih snaga, koji novom Grandlandu daju jednu vrlo specifičnu karakteristiku. Ali da krenemo od početka, odmah ćemo ga vrlo jasno prepoznati na ulici, po korpulentnom stasu, po onome kako taj automobil izgleda, pa na kraju krajeva i po ovoj grbi na haubi hladnjaka, koja je tradicionalni zaštitni znak Opela, koja se onako elegantno spaja u geometrijskom stilu sa ovim blicom, odnosno munjom, koja je zaštitni znak Opela. Sve u svemu, ovako s polja gledajući, vidi se odmah da se ovde radi o jednom pravom, ozbiljnom komadu automobila, koji, eto, moram da budem potpuno iskren, da dame oproste, ovo je nekako, bar s polja gledajući, automobil koji je zaista pravljen za prave muškarce. Što se dizajna tiče, još da pohvalim i ovu zlatnu, bakarnu boju, koja je zaista fantastična i jedna je od novih boja koje se sada nude kod Opela Grandland. U ovom nekako opisu spoljašnjosti dužan sam još da kažem da je on dugačak 4,65 metara, da ima pozamašno takođe međuosojinsko rastojanje od 2,78 metara, što je sve u svemu onako dobar preduslov za jedan i komforan automobil. Zaista, kada analiziramo unutrašnjost, nema se šta prigovoriti, posebno u onom smislu koliko imamo prostora, koliko imamo velik prtljažnik od 550 litara zapremine, gotovo jedan od rekordera u klasi, i koliko ima prostora na zadnjoj klupi. Zapravo ovde je Opel uspeo da napravi jednu idealnu, odnosno optimalnu kombinaciju sjajnog komfora i velikog prtljažnika, što nije čest slučaj, jer obično ako imamo velik prtljažnik imamo malo manje mesta na zadnjoj klupi. Ovde je sve tu uklopljeno zaista fenomenalno. Ono što svakako moram pohvaliti, to je arhitektura unutrašnjosti. Izrađena je u manje više minimalističkom stilu, u smislu da je vrlo jednostavna, upotrebljiva. Imamo pomalo neobičan monitor infotainmenta koji je ovako položen, ali na kojem se zaista sve nalazi i koji je vrlo jednostavan za upotrebu. Imamo i dvojnu, čak da kažem, komandu za klimatizaciju. Jedna se nalazi na odvojenom panelu i, da kažemo, potpuno je taktilna, dok je druga na ovom digitalnom panelu, takođe za one koji preferiraju da se više bave digitalnim komandama. Ispred vozača je smeštena minimalna komandna tabla, što ja, da budem iskren, ne volim previše, međutim i na njoj imamo već dovoljno svih podataka, uključujući i odličan head-up display, da vozaču zapravo ništa ne manjka. Imamo i broj obrata motora i brzinu automobila, i koliko još imamo raspoloživog goriva i koliko imamo autonomije i sve ono što je u današnje vreme, da kažem, neminovno kao instrumentalizacija jednog dobrog automobila. Budući da Opel dolazi iz Stellantis grupacije i da praktično u ovoj kategoriji imamo recimo Peugeot 5008, postavlja se pitanje da li su to isti automobili. Jesu slični, ali nisu ni nalik, a to sve govorim zato što je potpuno jasno da je, za razliku od brenda Peugeot Stellantis, Opel upravo namenio onom, uslovno rečeno, tradicionalnom kupcu koji ne traži previše novotarija, već traži jedan čvrst i stamen automobil koji će u svakom momentu zadovoljiti ono što on traži. Možemo reći da je zapravo ovaj automobil onako predodređen jednom tipičnom nemačkom kupcu koji traži nešto tvrđe ogibljenje, koji traži
kvalitetno izrađen interijer koji traži automobil koji će jako dugo trajati. Ima tu i nekoliko interesantnih detalja, kao što je indukcioni punjač za telefon koji je sakriven iza ove staklene maske. Konzola je sada izrađena od mat plastike, dakle više ne ona klavir konzola na kojoj ostaju prsti. Također na ovom centralnom grebenu imamo mogućnost izbora jedan od 3 ili 4 režima vožnje. Sve zavisi od toga da li smo raspoloženi za ekonomičnu, za normalnu ili uslovno rečeno nešto malo sportski u vožnju, a tu nekako ubrajamo i vožnju po lošem putu, odnosno onim nekim osnovnim blagim off-road terenima. Zašto bi trebalo da je namenjen svaki ovakav SUV, pa uključujući i ovaj Opel Grandland. Ono što mi se ovde posebno dopada, to su sedišta koja su nešto tvrđe od očekivanog, ali su isto tako dovoljno široka, komforna i lepo drže, mogu vam kažem, ovako telo kao da se nalazimo u jednom sportskom automobilu. Ono što bi morao malo prigovoriti zbog same suštine trocilindarskog benzinskog agregata, to je dok je u fazi hladnog rada nešto je malo grublje. U jednom momentu mi se učinilo da ispod haube imam dizel agregat, pa taj zvuk te grubosti agregata u tim prvim minutima vožnje nekako i dolazi do kabine i do vozača, dok već kada agregat postigne radnu temperaturu, kada se sve to postavi na svoje mesto kako treba, Opel Grandland je prilično bešuman i u njemu je zaista zadovoljstvo ne voziti se samo u gradskim uslovima, već i otići na mnogo duže relacije, zašto je ovaj automobil suštinski i namenjen. Iz svega ovoga kada kažem da je to jedan prilično tvrdi, robustan automobil, može se zaključiti još nešto, da je njegov setup amortizera nešto tvrđi i samim time je prilagođen za jako dinamičnu vožnju, ali u isto vreme i prilično dobro upija ove neravnine na putevima. U sklopu toga je izvanredna upravljivost i zaista jedna dobra dinamika vožnje, čak i u krivinama gde se ovaj 1,5 tona težak SUV apsolutno ne naginje i može se vozi, uslovno rečeno, kao jedan običan putnički automobil. Ono što bi se svrstalo u još jednu vrlo retku primetbu ovom automobilu, to je sama zvučna izolacija prilikom većih brzina. Na momente ukoliko imamo jačeg vetra, čuje se pomalo opstrujanje vazduha koje generiše ovi retrovizori, tako da bi Opel mogao još tu malo da poradi na samoj aerodinamici novog Grandlanda. I sada se zapravo vratimo na onaj sam početak, a to je njegova tehnička performansa, odnosno tehničke karakteristike. Ispod haube je, kako sam rekao, ugrađen trocilindarski 1,2 benzinski agregat sa 136 konjskih snaga, koji je zaista, mogu da kažem, neprimeren na neki način ovako velikom automobilu, ali on ima dragocenu asistenciju električnog motora od 28 konjskih snaga, koji zapravo radi najviše u onim fazama kada automobilu i treba najviše obrtnog momenta. A to znači prilikom starta, prilikom polaska sa mesta, prilikom preticanja i prilikom naglih ubrzanja. Jednostavno tada električni motor preuzima ulogu onih možda nekih dodatnih stotinak konjskih snaga koji bi bili u benzinskom četvorocilindarskom agregatu i kada sve to objektivno zbrojimo, ovaj hibridni Opel Grandland ima negde oko nekih 160 konjskih snaga, ali subjektivno vozi se pa kao da ih ima 200-ak u onom klasičnom smislu. Dakle, snage ima dovoljno potencije da može da povuče kada god treba i uopšte nema nijedan razlog da bi se sumnjalo u njegove performanse, ali isto tako i da bi se sumnjalo u njegovu dugovečnost, jer jednostavno, iako je motor trocilindarski, iako je motor male zapremine, on se na neki način, zahvaljujući ovom elektromotoru, štedi u samom svom radu i eksploataciji i sigurno da može potraje mnogo duže od očekivanog u ovoj nekoj simbiozi električne energije i benzina. Čak nam i podaci na papiru govore dosta u prilog ovome, do stotke stiže za nekih 10 sekundi, maksimalna brzina mu je oko 200 km na sat, što je čak nekako iznad proseka SUV modela ove kategorije. A u taj popis dobrih elemenata svakako treba svrstati prosečnu potrošnju Opela Grandland sa ovim blagim hibridom, koja iznosi negde, evo na našem testu, ispod 7 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Ukoliko se vozimo samo u gradskim uslovima, ta potrošnja je nešto manja, zato što se jedan deo krećemo i na električnu energiju, dok na otvorenom putu pri većim brzinama ona stiže i do 8 litara, ali negde u trećinskom miksu na našem testu
ona je iznosila 6,9 do 7 litara benzina na 100 pređenih kilometara. Evo, čuli ste sve u svemu, rekli bi da od Opela Grandland nismo mnogo očekivali, međutim, dobili smo mnogo više, a to je udobnost, odlična dinamika vožnje, korektno sinhronizovan šestostepeni automatski menjač, dobro držanje u krivini i sve u svemu jedan, kako sam na početku rekao, pravi jedan muški, ali porodični automobil koji može da zadovolji mnoge namene. Na naše tržište dolazi po jednoj vrlo korektnoj ceni koja je zapravo konkurentna dolazećoj kineskoj ekspanziji. U osnovnoj opremi startuje već tu negde od 33.000 eura pa do nekih 36.000 eura koliko košta u boljem paketu opreme. Sve u svemu, ajde malo i da se pohvalimo, Opel je u SUV klasi sada otišao jedan veliki korak napred u odnosu na konkurenciju. Tu su, da se podsjetimo, Mokka, tu nam je Frontera i ovaj Grandland, a evo i malo da budemo ponosni, jer za dobar razvoj ova 3 modela je čak na neki način odgovoran i zaslužan naš prijatelj Nikola Kalabić, koji je Opelu zadužen za razvoj SUV modela i možemo reći, osim što je Opel nemački automobil, evo i ovaj Grandland je na neki način i naše srpsko čedo. Pa eto, kada budete razmišljali o tome koji automobil želite kupiti u ovoj klasi, razmislite i o tome. U svom slučaju, probajte ga da proverite sve o što sam vam rekao i da se uverite da se radi o jednom zaista kvalitetnom automobilu koji nije često na mapi kupaca, potpuno neopravdano i koji zaslužuje mnogo više tržišne pažnje. Živjeli!